De nombreuses personnes sont tuées dans le territoire de Lubero. Selon les informations rapportées, des éléments du RDF/M23 sont accusés d'avoir commis un massacre à Kibouamou, où plusieurs civils auraient été tués par balles. La situation reste très préoccupante pour la population locale. Alors que le RDF/M23 est présenté comme poursuivant sa progression en direction de Butembo, de nombreuses inquiétudes persistent en raison des violences signalées contre les civils. Des habitants s'interrogent sur la suite de cette avancée et sur son impact sur la ville de Butembo. Grupe tena huku ni danje huku tunakimbia. Kumunuzi hapa tena niko cross hapa kumunuzi. Danje hapo tuko cross. Kiangalia tu huku tena huku ameua watu hapa kotea kuislamu huku. Nyuma chikundo kule Babyloneri basa wafunga makomando basa waua danje. Josué anakufa hapa sasa hivi. Josué anakufa hapa kuma 14h30 ndio sasa Josué anapata masasi. Ndio Josué ashakufa. Josué ashadaye. Donge M23 ilikuya haiko ziaka. Maana procedure ya Bugisi leo hivi wanakuya. Donge selogisi leo wanakuya position yabo ni kuingia tu. Position yabo maana yake ni njia bapate njia baingie. Bezo yabo tu ni Butembo. Joko kama yabo toleka piga masasi kwa mkono hatokaua toleka bania toko nako. Tulisha kasambisa tu kati tu position yabo tu ni Butembo. Toko nako kabisa. Mejo zoasa kufa. Josué dai. Josué wa pale Mtsanga. Josué wa pale Mtsanga. Tungua tena kukabido hapa sasa hivi. Tulitoka njoo kukabido kukuya huku. Ndio. Babomu na banduki abanalu. Video bien. Mumbere wa umekomala wapi? Uko mzalia wapi? Japanda bila. Njoo kwenu. Na wewe? Mumbere Fisto. Mzalia wapi? Nazalia Japanda bila. Na wewe? Mumbere Mapasi. Mzalia wapi? Bunia. Na wewe? Mzalia wapi? Wewe nani? Na wewe? Sasa nimeuliza tena. Rwanda iko wapi? Ndani yenu pale. Ile roho uko nayo ya kuua watu. Nimetosha wapi? Sema bio tunaeni, sema bio. Anu kuna roho ya Rwanda? Ngangula majamba sana umeua mtu iko Rogan. Kana shinde. Wapi? Romba. Bandande na bandande. Bandande biko batu mubaya. Mundande haiko mtu kuishi na batu. Analeta tu kirebelio. Njoni. Mtu anakia nuchunga kutoka kwabo. Ni yeye umepata roho ya kumuua. Mtu sawa sila utafanya nini? Na baetaka. Ulisoma? Masomo gani? Masomo gani? Munivo gani ulifika? Troisième primaire. Na wewe? Quatrième primaire. Na wewe? Wewe kule? Vous avez rebelle ya solo binois. Vous allez not my mind. Sawa. Muzo banguka. Nde banalu bango oyo bazosala ba action na mboka bango oyo azotambola nde mwa bana oyo ozomona oyo. Huku tulifia na mapolisi wale wanafia ni wanataka wakamate babachela ndio walikuwa wanakia babafanyishe babachela wote control tena wanaume tu babafanyishe control bashakia afishe
banapeleka tu wale wanaume tu ndio wao wataenda tu. Sasa bamere sala sikia hiyo bakakatala. Si hatuwezi itika vya vile, hatuwezi itika. Bikakia fuyo ndio wakaanza piga kwa masasi. Ego mnaanza piga masasi machiwe kwa vile vya upira tu. Majiwe kwa polisi kumajiwe banani bagongomani kumajiwe wa polisi na masasi. Bikakuwa hivi. Bakaumiza mtoto mmoja kwanza hivi ashakufa. Mtoto alikufa na mama mbili. Ndio kisimu mwetu tu. Mpesa ndio panatulia kadogo. Gari ya mishia kule mbali na kambi. Bagire misi yoshi mpaka na huko mbegele sezi. Elinyinyo tele kwa. Ndio bafundisha bantu namlo. Musie tulichika tele. Ndagi abantu kera balerekaga kwibarabara bene batatahane komva sezilwa kana batagatahana makomva bandu nabo kera bagira mandabano amasasi gakolaga mula kayu mu mukambi amasasi yagaga gutigaga la kamukambi abandu yabo kera bayimanga kuko awuti bagayivurizaga kwa amasasi gamula kyaba biyana bage aseri alahiro kutahana bandu naho napura bwenene yeko lishwe siri abandu muno unapura yeko lishwe siri abandu aseri kera koko no bafishe bana rutana kubo bagade wanza kutaha no kuwafishe abana Nyakanda kera bafishe 15 kyo kigatangiro kutaha muguno mwezi nakoko lole kwa bandu bingi kera baguma batera mu nsoko isibe batahiti ulole abantu yaho koko bandu yabo barerisiri mu barabara kuna koko kabisa bandu yabo barerisiri mu barabara kabisa gawangalangize kibuku ky'abantu yahaniri mu barabara yahanda so siragi inyuma hoshi nihikage mu nsoko he mubonege kwa bandu hoshi bagweki bagarereka mu barabara igulu lyago masasi agali mu kuritaga uno ebenge bagenda naho kugenda declare haki yabo wanani wanzo kubalasha kona kuko kabisa kona kuko abo bandu boshi sawa awa tozana TP na defense ya TP tozana Kabuli wazi tozana observance général John koto pe Nathalie général Adam Loga koto ana commandant Mapika ye moko azawa na boy tozawa sko toza ko installer wifi pona kotinda ba makambo nyonso defense yango yo tokutaki décor tokuti kokunda yango déjà na defense tokuti kokunda décor yango déjà ok biso na kati ya defense tolena banyama tokomisa ngo tuna suka ok tina suka wa tokomisa bango ok oyo bakombata arobase yeyo ok oyo chimie maître Jamba ok petit agano bazali ok courage Eko Simba en tout cas merci beaucoup ma Simba pe filmer ngai filmer ngai pe awa tozana kati ya defense ya TP ndako yango wana ezomonana nyonso wana ndako yango wana tumbi babashe tikali kaka ya pamba ba maître bazali oyo ba petena so bakadogo ba wazalendo oyo ageno escort na ngai tozana ye na maître Sumbaro
Vous voyez, c'est ça na tiré ya lance roquette. Ok. Merci beaucoup. Courage. Elonge ezali nzambe aza kati na biso. Courage. Nzambe azosunga. Bakonzi bango yo bazokamba opération. Tokosala opération mixte FARDC na wazalendo. Mboka yango na musika.